Ukraina dilaporkan melancarkan serangan ke wilayah Crimea yang dicaplok Rusia dalam 24 jam terakhir. Serangkaian ledakan di Crimea dilaporkan di media sosial pada pagi hari tanggal 22 Juli saat penduduk memposting beberapa video tiang asap. Satu video, difilmkan dari stasiun kereta api, memperlihatkan asap hitam mengepul dari rel terdekat. Video lain menunjukkan ujung awan asap naik di atas atap perumahan dan beberapa ledakan terdengar. Beberapa akun Telegram mengklaim bahwa pabrik minyak dan lapangan terbang di dekat kota Oktyabrsky diserang, tetapi laporan ini tidak segera diverifikasi. Gubernur Crimea pro-Rusia Sergei Aksyonov menyebut drone militer Ukraina mencoba menyerang infrastruktur di semenanjung Crimea dan digagalkan pertahanan udara Crimea. Lalu lintas otomotif di atas jembatan Crimea sempat dihentikan untuk sementara waktu sebelum beroperasi normal beberapa jam kemudian. Dalam pidatonya di Forum Keamanan Aspen, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa jembatan Crimea adalah target yang sah untuk Ukraina dan harus dinetralkan. Jembatan Crimea bukan hanya jalan logistik. Ini adalah jalan yang digunakan untuk memberi makan perang dengan amunisi. Dan itu memiliterisasi semenanjung Crimea. Ini adalah fasilitas musuh yang dibangun di luar hukum internasional, jadi dapat dimengerti, ini adalah tujuan militer, kata Presiden Zelensky. Dan setiap target yang membawa perang harus dinetralkan. Militer Rusia menunjukkan rekaman bangkai kendaraan tempur Bradley kiriman Amerika Serikat ke pasukan Ukraina di arah Rabotino, Oblast Zaporozhye. Serangan musuh di wilayah Rabotino terhenti. Musuh kehilangan beberapa unit peralatan yang hancur dan rusak serta sejumlah besar personel, demikian keterangan video di Telegram. Pasukan infanteri Rusia menunjukkan bangkai kendaraan tempur Bradley dari jarak dekat. Musuh berkali-kali menyerang di arah Rabotino sejak awal Juni, dan seperti biasa, yang tersisa adalah rongsokan lapis baja, lanjut keterangan video Telegram Russian Army. Militer Rusia menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Ukraina do arah Kherson. Tepatnya dekat jembatan Antonovsky. Penentuan koordinat dan penghancuran musuh yang cepat, tidak ada yang tersisa, demikian keterangan video Telegram Russian Army. Pejuang Chechnya terus menghalau pasukan Ukraina yang mencoba mengepung Bakhmut lewat arah Kleshchivka. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov membantah pernyataan Panglima Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi jika Ukraina hampir mengepung Bakhmut. Di sekitar pemukiman, musuh terus berkerumun seperti kecoak, bersembunyi di balik hutan. Untuk target seperti itu, kami telah lama belajar mengenai sasaran secara tepat. Dan kali ini, peleton UAV dari pasukan khusus, Ahmad, membidik dengan akurat memaksa pasukan NATO Ukraina untuk mundur. Jika mereka bersikeras maju, pasukan infanteri Chechnya sudah tak sabar menunggu mereka datang. Inilah situasinya setiap hari dan musuh tidak menghitung jumlah korban prajuritnya. Saya tegaskan, Kleshchivka dan Bakhmut milik Federasi Rusia dan akan tetap seperti itu, tulis Kadyrov di telegramnya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 Juli bahwa Rusia telah kehilangan 241.330 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 640 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Menurut laporan itu,
Rusia juga kehilangan 4.140 tank, 8.096 kendaraan tempur lapis baja, 7.158 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.629 sistem artileri, 693 sistem peluncuran roket ganda, 448 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 310 helikopter, 3.944 drone, 691 peralatan khusus, dan 18 kapal. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia tanggal 22 Juli mengatakan, secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 456 pesawat, 243 helikopter, 5.169 kendaraan udara tak berawak, 426 sistem rudal pertahanan udara, 10.811 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.139 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.562 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 11.803 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Militer Ukraina menunjukkan rekaman brigade mekanik terpisah ke-30 memukul mundur prajurit Rusia di dekat Bakhmut. Pasukan Zelensky melancarkan serangan bertubi-tubi memaksa prajurit Moskow meninggalkan pos pertahanan dan mundur ke arah Bakhmut. Panglima Angkatan Darat Ukraina Kolonel Jenderal Oleksandr Syrskyi mengklaim pasukannya mengeluh sebagian besar Bakhmut sebelum merebut kembali kota yang dicaplok Rusia dan pasukan Wagner. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir 102 unit artileri Angkatan Bersenjata Ukraina pada posisi tembak, tenaga kerja, dan perangkat keras mereka di 123 area. Selain itu, gudang bahan bakar Brigade ke-36 Korps Marinir AFU telah dihancurkan di dekat Rovnopolie, wilayah Zaporozhye. Pos Komando Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 AFU dinetralkan di dekat Novomihailovka, Republik Rakyat Donetsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 6 proyektil yang diluncurkan oleh HIMARS MLRS. Militer Ukraina menunjukkan rekaman tank Challenger 2 beroperasi dan siap dikirim ke garis depan menggempur prajurit Rusia. Salah satu tank modern terbaik di dunia, Challenger 2, beroperasi dengan pasukan penyerang lintas udara Angkatan Bersenjata Ukraina, demikian keterangan video militer Ukraina. Tank Challenger 2 adalah salah satu tank tempur utama yang digunakan oleh Angkatan Darat Britania Raya atau Inggris. Tank ini memiliki berat sekitar 62 ton dan didukung mesin diesel V12 yang kuat. Dilengkapi dengan sistem pelindung lapis baja yang kokoh,
termasuk sistem lapis baja reaktif untuk meningkatkan perlindungannya terhadap ancaman. Persenjataan utama senjata tank Challenger 2 adalah meriam L30A1 kaliber 120 mm yang dapat menembakkan berbagai jenis proyektil, termasuk proyektil penembus lapis baja dan amunisi peledak tinggi. Tank ini juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksikal dan senapan mesin berat sebagai persenjataan pendukung. Untuk pertahanan diri, tank Challenger 2 dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif seperti sistem lapis baja reaktif dan sistem penangkal rudal. Tank dirancang untuk memiliki kru 3 orang yang terdiri dari pengemudi, penembak, dan komandan. Sistem komunikasi dan teknologi modern mendukung operasional tank ini. Tank teruji dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk partisipasi Angkatan Darat Britania Raya dalam Perang Teluk, Perang Irak, dan operasi lainnya. Ukraina dilaporkan melancarkan serangan ke wilayah Crimea yang dicaplok Rusia dalam 24 jam terakhir. Serangkaian ledakan di Crimea dilaporkan di media sosial pada pagi hari tanggal 22 Juli saat penduduk memposting beberapa video tiang asap. Satu video, difilmkan dari stasiun kereta api, memperlihatkan asap hitam mengepul dari rel terdekat. Video lain menunjukkan ujung awan asap naik di atas atap perumahan dan beberapa ledakan terdengar. Beberapa akun Telegram mengklaim bahwa pabrik minyak dan lapangan terbang di dekat kota Oktyabrsky diserang, tetapi laporan ini tidak segera diverifikasi. Gubernur Crimea pro-Rusia Sergei Aksyonov menyebut drone militer Ukraina mencoba menyerang infrastruktur di semenanjung Crimea dan digagalkan pertahanan udara Crimea. Lalu lintas otomotif di atas jembatan Crimea sempat dihentikan untuk sementara waktu sebelum beroperasi normal beberapa jam kemudian. Dalam pidatonya di Forum Keamanan Aspen, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa jembatan Crimea adalah target yang sah untuk Ukraina dan harus dinetralkan. Jembatan Crimea bukan hanya jalan logistik. Ini adalah jalan yang digunakan untuk memberi makan perang dengan amunisi. Dan itu memiliterisasi semenanjung Crimea. Ini adalah fasilitas musuh yang dibangun di luar hukum internasional, jadi dapat dimengerti, ini adalah tujuan militer, kata Presiden Zelensky. Dan setiap target yang membawa perang harus dinetralkan. Militer Rusia menunjukkan rekaman bangkai kendaraan tempur Bradley kiriman Amerika Serikat ke pasukan Ukraina di arah Rabotino, Oblast Zaporozhye. Serangan musuh di wilayah Rabotino terhenti. Musuh kehilangan beberapa unit peralatan yang hancur dan rusak serta sejumlah besar personel, demikian keterangan video di Telegram. Pasukan infanteri Rusia menunjukkan bangkai kendaraan tempur Bradley dari jarak dekat. Musuh berkali-kali menyerang di arah Rabotino sejak awal Juni, dan seperti biasa, yang tersisa adalah rongsokan lapis baja, lanjut keterangan video Telegram Russian Army. Militer Rusia menunjukkan rekaman penghancuran pasukan Ukraina do arah Kherson. Tepatnya dekat jembatan Antonovsky. Penentuan koordinat dan penghancuran musuh yang cepat, tidak ada yang tersisa, demikian keterangan video Telegram Russian Army.
Дорогі українці і українки, ще 2 дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, турецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське, влучання ракети, 2 жінки вбиті. Триває розбір завалів, пошкодження будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Сьогодні ж російські ракети і дрони знов били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждало більше 20 людей, серед них 2 дітей. Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Окрім цього, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде. Провів засідання Ставки. Тривале, детально розібрали питання захисту наших міст і громад, наших портів від російських ударів. Якщо хтось там в Росії сподівається, нібито вони зможуть зробити Чорне море простором свавілля і тероризму, то у них це не вийде. Знаємо, як захиститись, бачимо в світі готовність працювати разом і надалі, і більш активно, щоб дати спокій цьому регіону. Сьогодні ввечері планую провести перемовини з президентом Туреччини Ердоганом. Чорноморський регіон, продовольча безпека, інші важливі теми. Як і завжди на Ставці, були детальні доповіді наших військових, розвідок, прикордонників щодо наявної ситуації на передовій. Не лише на ключових напрямках активних дій, але й загалом по кордону, по ймовірному розвитку ситуації. Забезпечення боєприпасами – тема постійної уваги, звичайно, і наше виробництво снарядів та дронів, а не тільки постачання від партнерів. Щотижня фіксуємо більші результати зростання наших можливостей. Провів сьогодні і ґрунтовну нараду щодо одного із найважливіших компонентів державної політики України – політики героїв. Політики щодо наших воїнів, щодо ветеранів. Україна не лише переможе в цій війні, але й виграє таке життя, яке буде гідним героїв, які за нього борються. І це дуже важливо, щоб наш устрій державний, суспільний, економічний, культурний був саме таким, про який можна буде сказати, що він дійсно заснований на повазі. На повазі до України та кожного і кожної, хто спрямував своє життя, свою хоробрість, свою силу заради того, щоб Україна вистояла проти зла і перемогла російський терор. Я вдячний усім, хто вже почав розробляти разом з нами деталі української трансформації після цієї війни. І ще одне, я дякую нашим воїнам, кожному і кожній, хто захищає українське небо по всій країні, повітряним силам, усім нашим льотчикам і зенітникам, мобільним вогневим бригадам, кожному підрозділу ППО, усіх родів та видів військ. Дякую вам. Бахмутський напрямок, 5-та окрема штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада, 28-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу відвагу та уміння бити по ворогу так, щоб навіть ворог, якщо виживе, розумів, що Україна завжди буде вільною. 128-ма окрема гірсько-штурмова, Закарпатська бригада, морпіхи 35-ї, 36-ї окремих бригад, артилеристи 55-ї бригади, 79-та окрема бригада ДШВ та 110-та окрема механізована бригада. Дякую вам, воїни, за вашу влучність, за вашу здатність повертати Україні своє. Слава вам усім, воїни, слава кожному і кожній, хто б'ється заради нашої держави і людей. Дякую всім в світі, хто нам допомагає. Слава Україні!
According to confirmed information, on the 6th of July, as a result of group strike with long-range sea-based precision weapons on the territory of the National Army Academy in Lvov, a large number of Polish and German mercenaries stationed there were destroyed. In total, 4,990 foreign militants have been killed during the special military operation. In addition, 4,910 mercenaries escaped from the battlefield, leaving the territory of Ukraine. The armed forces of the Russian Federation will continue the targeted destruction of foreign mercenaries on the territory of Ukraine. The Ukrainian armed forces continued unsuccessful attempts to conduct offensive actions in the Donetsk, Krasny Liman, South Donetsk and Zaporozhye directions. In the Donetsk direction, as a result of coordinated and active actions by units of the EU Group of Forces, aviation and artillery, 14 enemy attacks have been successfully repelled near Belogorovka, Berestovoye, Spornoye, Zaitsevo and Kleshchevka of Donetsk People's Republic. In addition, Ukrainian 28th, 60th, 115th Mechanized, 10th Mountain Assault and 81st Air Mobile Brigades, as well as 2 field camps of foreign mercenaries, were hit close to Zolotaryovka in Lugansk People's Republic, Veseloye and Yasnogorka in Donetsk People's Republic. Ammunition depots of the 24th and 28th Mechanized Brigades have been destroyed near Novgorodskoye and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 280 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 5 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system and 3 D-30 howitzers. In the Krasny Liman direction, as a result of coordinated actions by aviation, artillery, heavy flamethrower systems and units of the Center Group of Forces, 7 enemy attacks have been repelled close to Karmazinovka, Kremenная, Novovodinoye and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. In addition, units of 21st, 66th and 67th Mechanized Brigades have been eliminated close to Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Terny and Yampolovka in Donetsk People's Republic. The activities of 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed close to Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 170 Ukrainian servicemen, 7 armored fighting vehicles, 5 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled howitzer, 2 Gvozdika self-propelled artillery systems, as well as 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, as a result of active actions by aviation, artillery and heavy flamethrower systems of the Vostok Group of Forces, 3 enemy attacks have been repelled near Urozhainoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In addition, enemy manpower and military equipment concentration areas of the 23rd Mechanized Brigade and the 129th Territorial Defense Brigade have been hit close to Staromayorskoye and Priutnoye of Donetsk People's Republic. In the Zaporozhye direction, as a result of active actions by the group's artillery and units, activities of 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups have been suppressed near Lugovskoye and Marfapol of the Zaporozhye region. Russian troops launched an attack on manpower and hardware of the 33rd, 47th and 65th Mechanized Brigades of the Ukrainian armed forces close to Malaya Tokmachka, Novodanilovka and Novopokrovka of the Zaporozhye region. The enemy losses were up to 190 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, 1 Stabi howitzer, 1 US-made M777 artillery system, and 1 UK-made FH-70 howitzer. In the Kupiansk direction, as a result of actions by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces, manpower and hardware of the 14th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Novomlinsk, Tabaevka in Kharkov region and Stelmakhovka in Lugansk People's Republic. In addition, 1 Ukrainian sabotage and reconnaissance group has been destroyed near Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-20 howitzers. In the Kherson direction, the enemy losses were over 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 2 motor vehicles, and 2 D-30 howitzers. Operational tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 94 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 117 areas. A temporary deployment point of foreign mercenaries unit has been hit close to Goncharovskoye in Chernihiv region. In addition, an aviation fuel storage has been destroyed at the Kanatovo Air Base of the Ukrainian Air Force in Kirovograd region. Air defense facilities have intercepted 15 HIMARS MLRS projectiles, 3 HARM anti-radiation missiles, and 1 Storm Shadow cruise
cruise missile. In addition, 15 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Kremenная in Lugansk People's Republic, Gorlovka, Novobakhmutovka, Novoukrayinka in Donetsk People's Republic, Preobrazhenka, Novopokrovka, Nesteryanka in Zaporozhye region, and Sadovoye in Kherson region. In total, 456 airplanes, 243 helicopters, 5,169 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,811 tanks and other armored combat vehicles, 1,139 fighting vehicles equipped with MRLS, 5,562 field artillery cannons and motors, as well as 11,803 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation.